Це було десь о 5 чи пів на 6 ранку. Так, я почала дуже швидко збирати речі. Практично просто все, що я бачила, все, що було перед очима, і я думала, що це необхідне. Потім розбудила дітей, ми одяглися і вийшли, вибігли. Так, і тоді поїзд рушив, але попередили вимкнути мобільні телефони, вимкнули світло. Тобто не повинен був цей потяг взагалі, як потяг-привид. Тобто можливий обстріл, тобто все їдемо і не знаємо, чи їдемо, чи доїдемо. Тобто отак. At some point, when we realized that we are blocked in the city and that all the supplies and food we have will last for maybe 2 weeks, and that's it. No shops are open. Sometimes, like twice, they brought us some bread, but they can't do that on a regular basis because it's dangerous. And at that point, we realized that we need to leave, and they didn't allow men to be evacuated, you know? And we need to leave to have enough supplies for him for longer time. And in the evening, when I realized that the next morning we will go, honestly, I feel I'm betraying my husband because, like, he's staying there alone. La fuite, quand il ne reste qu'elle pour se mettre à l'abri. Des millions d'Ukrainiens ont vécu ce déchirement depuis le début de la guerre fratricide menée par la Russie. Quitter un pays, des amis, des parents, un choix difficile auquel s'ajoutent souvent des adieux déchirants. Car les hommes, à l'exception des pères de familles nombreuses, ont reçu l'ordre de ne pas quitter le territoire ukrainien. Choqués par les images en provenance d'Ukraine, 3 amies jurassiennes improvisent dès les premiers jours de guerre un voyage en Pologne. À l'aller, elles vont apporter près de 6 tonnes de matériel. Au retour, et c'est le plus important, le projet est de ramener des réfugiés ukrainiens en nageois. Je voyais l'ampleur de toutes ces villes détruites, toute cette détresse. Et puis, c'est vrai que j'ai été prise par l'émotion. Il y a des moments où j'ai pleuré, il y a des moments où j'ai ragé. Je me dis, c'est pas possible qu'en 2022, on puisse voir des choses pareilles. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Et voilà, on s'adapte en fonction. Voilà. Après 48 heures de route, elles arrivent enfin à destination, à l'est de la Pologne, à une quinzaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Elles sont attendues dans un EMS polonais, transformé en grande urgence en centre pour réfugiés. Bonjour. Ruslan, sa femme et leurs 3 enfants sont parmi les premiers à monter à bord. Ну вот, когда мы получили информацию, что Белоруссия, возможно, вступит в войну против Украины, мы решили ехать в Польшу, поскольку Польша находится в НАТО, и там была некоторая уверенность в том, что, ну, по крайней мере, дети не попадут в район боевых действий. Значит, в то время уже, когда мы решили сесть на автобус в Швейцарию, по-моему, более 3 миллионов уже покинула Украину, и большая часть находилась в Польше. То есть сами поляки говорили, что можете оставаться, это не есть вопрос, но с работой будет очень тяжело, поскольку огромное количество людей, то есть большая часть беженцев с Украины ехали в Польшу. Bah, écoute, maman, ils entrent dans le car. On peut pas dire qu'ils aient le sourire, mais je crois que... Voilà, je crois que c'est important pour eux. On a encore un jeune homme qui arrive.
Ce jeune homme, c'est Oleg. Il voyage lui aussi avec sa famille. Il est encore sous le choc après leur fuite précipitée d'Ukraine. Думати якось не дуже і виходило, тому що все було такий затяжний один день, як сон. І ми до кінця не розуміли, де ми, хто ми і куди нас везуть. Думки були тільки про дім, про війну. І ми не розуміли до кінця, що відбувається. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça m'émeut encore aujourd'hui. 19. Ils allaient peut-être parvenir dans leur pays, enfin que l'histoire allait pour eux prendre une autre tournure à ce moment-là, l'histoire de leur vie. Je me suis dit, ces gens-là, ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas qui nous sommes. Bon, il y a un bus de la Suisse, et je me suis dit, quelle confiance ou bien quelle détresse poussait ces gens pour monter dans ce bus. Au final, 43 personnes sont montées à bord. La grande majorité sont des femmes et des enfants, à l'image de l'ensemble des réfugiés qui ont déferlé sur l'Europe depuis ce fatidique 24 février. Au milieu d'elles, seuls 3 hommes adultes. Leur malaise est palpable. Ils fuient la caméra et n'ont pas souhaité nous parler pendant le voyage. Les femmes, elles, ont presque toutes laissé un homme au pays. В Украине остался сын, которому 23 года. И он уехал на границу Украина-Польша, Каменец-Подольский. Он там, да. Конечно, потому что он находится на границе, и он постоянно говорит: мама, я, наверное, не выдержу и пойду в оборону, территориальную оборону, потому что я не могу это все видеть просто. Киев, мой родной Киев уничтожают. Я говорю: пожалуйста, не надо. My husband is there, and he is in our apartment without gas, electricity, nothing. And I think he has supplies left for 3 weeks. The worst thing, I left, and for 3 days I had no connection, and today he called me for the first time. And thank God he's alive. That's all I can pray about right now. Les hommes n'ont pas eu d'autre choix que de laisser leurs femmes, leurs mères ou leurs enfants partir seuls, car ils n'ont pas le droit de quitter l'Ukraine. Dès le 2e jour de la guerre, le président ukrainien a décrété une mobilisation générale pour les militaires et les réservistes. À quoi s'est ajoutée une interdiction de sortie du pays pour tous les hommes entre 18 et 60 ans, à l'exception de ceux qui ont une famille de 3 enfants ou plus. Ні, це взагалі так, не випускають чоловіків, але я перетнув кордон, тому що у нас є багатодітне посвідчення, тільки тому. Ну, если есть 3 детей несовершеннолетних, то без всяких проблем ты можешь покинуть Украину. Ну и 3 детей, соответственно, мы не можем очень быстро собраться, покидать дом, бежать в бомбоубежище. Это... Après plus de 25 heures de route, c'est enfin l'arrivée à Halle, un village près de Porrentruy. Pour ces réfugiés, c'est la certitude d'être au moins en sécurité, loin des combats et des exactions. Бачили теплий прийом, те, що люди хочуть нам допомогти. І це було дуже зворушливо, тому що це було від серця, і це відчувалося. Ce qui m'attriste le plus, c'est de voir toutes ces femmes avec ces enfants. Elles ne savent pas où elles vont. Que les maris restent en Ukraine
toutes ces séparations des familles, toutes ces femmes qui ravalent leur tristesse pour pas attrister les enfants, pour garder le moral et tout ça. Et tous ces mondes qui se déplacent, c'est incroyable, c'est inimaginable. Et de fait, on les sent tous assaillis de doutes. Se projeter dans l'avenir est difficile, voire impossible pour certains. C'est le cas de Misha, qui a abandonné sa maison et son entreprise à Kiev. Lui n'a que 2 enfants. Mais il a quitté l'Ukraine un jour avant le décret d'interdiction de sortie pour les hommes. Depuis, il n'a qu'une obsession, rentrer chez lui. Il n'a pas souhaité nous parler, mais sa femme, Lena, raconte. When we lived, there is no law for general military, and we can live with husband. But he wants to come back Ukraine because he wants to help Ukraine. He wants to be there. What about your children? They want home too, but it's great when other children here and they play together. They don't think about that. They stay here. Depuis son départ, Oleg, lui, n'est obsédé que par une chose, les nouvelles du front en Ukraine. Все у нас воно як один затяжний день. Ми не відчуваємо вчора, сьогодні, завтра. У нас все як один день. А вже, виявляється, пройшло 2 тижні з початку війни, виявляється. Звісно, я хочу, щоб війна скоріше закінчилась перемогою нашою. Щоб Російська імперія рухнула, як від цього буде краще всьому світу, не тільки Україні. Quelques jours après leur arrivée, chacun trouve peu à peu ses marques. Oleg et sa famille sont logés à Porrentruy. Les cernes ont presque disparu, mais les doutes, eux, subsistent. A-t-il fait le bon choix face à cette guerre? Partir parce qu'il le pouvait, alors que d'autres en ont reçu l'interdiction? Я відчуваю щодня таке докори сумління, що я це виїхав, що я це зробив. І щодня в мене є думки, що мені треба повернутися. Але мене тримає тут моя сім'я. Я думаю, чоловіки, як захисники, вони повинні захищати, повинні відбивати ворога. Хто, як не чоловіки. Хочеться все одно якось не сидіти тут і відчувати себе якимось неправильним. Можливо, знайти роботу і заробляти гроші, і відправляти на потреби армії Україну. Бо так воно зараз. Я сиджу і відчуваю себе не на своєму місці і не в своїй тарілці, як кажуть. À Kiev, Oleg enseignait dans une école de cirque. Il a du reste fait carrière comme acrobate, jongleur et équilibriste. Et comme si son vœu avait été entendu, Oleg a été appelé peu de temps après par le cirque Starlight pour remplacer au pied levé un artiste malade. Mesdames et messieurs,
Then here, ladies and gentlemen, here, meine Damen und Herren. Un job de quelques jours, mais qui va lui redonner le sourire. Here. Це був такий ковток свободи, волі, своєї такої, своєї професії, своєї душі, да, такий шматочок. Тобто це мене дуже так порадувало, підняло дух. Я трішки забувся, да, про погане і на якусь мить відчув себе потрібним. Lena et sa famille ont été logés dans un immeuble familial à Porrentruy. Mais à peine arrivée, elle a dû se résoudre à ce qu'elle redoutait depuis le début. Son mari est reparti pour l'Ukraine quelques jours plus tard, la laissant seule avec leurs enfants. Він вивіз нас в безпечне місце і міг спокійно повертатися туди, де він мав бути. Він впродовж цієї подорожі, ще починаючи з того моменту, коли ми були на території України, він постійно хотів повернутися назад. Він не хотів покидати Україну, тому що він розумів, що якщо щось справді буде масштабне, то його допомога потрібна буде. Son mari est reparti alors que leur ville, dans la banlieue nord de Kiev, était encore occupée par les troupes russes. Malgré le danger qu'il encourait, Lena s'est résignée. Elle attend désormais de savoir quand elle pourra enfin le rejoindre. Звичайно, тут дві сторони медалі. Я розумію і його, як чоловіка, але, звичайно, я не хотіла його відпускати як його дружина, як мати його дітей, тому що я хотіла, щоб ми були разом. Але це було його рішення, я його підтримала. Да? А тут хто їде? Вони сумують, вони хвилюються за нього, навіть найменший, якому 4 роки. Я не могла подумати, що він зрозуміє всю ситуацію повністю, але він найбільше переживає і кожен вечір він дозволяє собі навіть трішки поплакати, тому що він розуміє, що це небезпечно. Ruslan et sa famille ont trouvé accueil à Bonfol. Derrière sa détermination à vouloir trouver un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille, cet ingénieur a néanmoins intégré au plus profond de lui une conviction tenace, enracinée dans les consciences. Celle qui veut qu'en temps de guerre, les hommes assurent la défense du territoire alors que les femmes protègent les enfants. Мои аргументы, я не знаю, как-то не хотелось мне просто уезжать с Украины. Там дом, там дача как-то, машина, то есть там все как бы родное, знакомое, не хотелось бросать это и ехать. Тем более у нас не было же никаких здесь ни родственников, ни знакомых, никого. То есть бросить все приходилось, и уезжать, и к тому же, не знаю, я считаю, что Украина все равно как бы победит в этой войне, то есть защищать ее – это правильная идея. Papa ou maman. Malgré cette conviction, il a pris la route. Et si la décision s'est prise en couple, sa femme ne voulait pas séparer la famille. Понятно, что как бы самочувствие не из лучших. Конечно, я, в принципе, даже и хотел бы остаться, наверное, но жена сказала, что дети важнее немного. Тебе пришлось сопротивляться, ругаться с женой, когда она хотела, чтобы ты поехал сюда, или нет? Это лучше спросить у нее, наверное. Не то, что ругаться, но разногласия некоторые были.
Ты чувствуешь себя в какой-то степени виноватым, что ты не остался в Украине? Ну, иногда, да, есть такое чувство. En Ukraine, Ruslan et sa famille habitaient dans la ceinture nord de Kiev. Tout comme Natacha, professeure d'anglais qu'il a rencontrée pendant le voyage. Elle habitait à 15 km de chez lui. That's his house. That's his building, basically. Long 5 floors. My windows где-то тут. Do you know if it's still up? Здание еще целое? I don't know. Not sure. And this is my building, and these are two windows. It's like the kitchen and my study. I hope it's still, надеюсь, что там все еще целое. I hope it's still there. And here there is like a really nice park. Si Natacha s'inquiète, c'est qu'elle vit à Boutcha, la ville martyre, devenue tristement célèbre. Вот такое. And now look what happened to that place. Буча. Буча. Буча now. That's my town now. And this is like the next street, 300 meters from my building. Grâce à son anglais impeccable, Natacha officie désormais comme interprète et assistante scolaire pour le groupe de réfugiés arrivés à Halle. Une activité bienvenue qui lui permet pendant quelques heures de ne pas s'obséder sur le sort de son mari resté au pays. Mais dans le fond, elle ne comprend pas l'injonction faite aux hommes de rester en Ukraine. I do not agree with that law, if to be honest. And it's not only because of my husband. When we had the first or the second day of war, all the departments, like they organized civil people into some units that were watching the streets and stuff like that. So that there were so many volunteers to help that after the first 3 days, they didn't accept more people. I think if they are of no use there and if there are no military, it's not fair to make families suffer, to make children stay without parents. I understand both positions. Yeah, some people say that they are men and they need to protect the country, but they are not allowed to protect the country. So it's like very strange situation. But maybe that's the kind of law they always have during the war, I'm not sure. Tous les jours, elle appelle son mari à Kiev. Il y a quelques jours, il a enfin été autorisé à retourner à Boutcha, mais sans pouvoir s'y installer, car il n'y a toujours ni eau ni électricité. Mais il lui a donné une bonne nouvelle. Comme un miracle, leur appartement est resté intact. Приветики. Как оно, ничего? Не полдня, я умею мыть машину. Молодец. Снять надо с крыши. После войны без работы не останешься. Это точно. Спроси. Да. То что, уже все? Скоро начнет функционировать метро? Или еще не все? Фиг его знает. Что новости пишут? Работает от шулявки. Basically, it was small talks. Yeah, small talks about everyday stuff. You need that? Oh yeah, I do. It's like It's very helping that he can answer the phone, because like for the 3 days when he didn't, and you know, and to be afraid of the worst, it's horrible. So it's like, it's so cool. You can call any moment and he can answer. I feel much relaxed and happier. It's nice to be able to talk to him. Каким-нибудь существительным, чтобы все поняли. Je vais à Porrentruy. Я еду в Porrentruy. Dans le Jura, les réfugiés font contre mauvaise fortune bon cœur. Mais s'ils apprennent le français, leur cœur est en Ukraine, pour les hommes comme pour les femmes. Ils souhaitent pouvoir rentrer au plus vite, comme l'ont déjà fait 1 million d'Ukrainiens,
sur les 5 millions qui ont quitté le pays depuis le début de la guerre. Потому что malheureusement, это длинное слово, которое означает «к сожалению», оно состоит из двух слов. Маль – это плохо,